शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरण्ये प्रभु कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरण्ये जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये शारदाम्बा शरणं शारदाम्बा शरणं शारदाम्बा शरणं शरण्ये स्वामी केवलं स्वामी केवलं स्वामी केवलं शरण्ये श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं शरण्ये रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं शरण्ये रामकृष्ण शरणं शरण्ये राम शरणं ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री वेणुगोपाल स्वामी श्री गीताचार्य श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री शारदा रामकृष्ण विवेकानंद गुरुदेवार्पणमस्तु। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता माई की जय, रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री श्री संतान वेणुगोपाल स्वामी की जय, भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय, श्री श्री शारदा माई की जय, स्वामी विवेकानंद महाराज की जय। हरे कृष्णा गोपाल कृष्ण गीताचार्य श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
ప్రసాదం తీసుకోవాలి, తీసుకొని వాళ్ళు చూసుకోండి. ప్రసాదం తీసుకొని వాళ్ళు దయచేసి రావాలి. ప్రసాదం ఎవరికి రాలేదు? బాగా చెప్పారు. ప్రసాదం వచ్చిందమ్మా, తీసుకున్నారా? మంగళవారం రండి.